ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। द्वितीय अध्याय सांख्य योग। कर्म सन्यासीगण कर्म को बंधनर कारण मन करी एहार त्याग उपरे गुरुत्व दियंती। एही सिद्धांत गुरु शिष्य परंपरा क्रमे चलीछि। मुक्तिर उपाय अन्वेषण पाई विभिन्न व्यक्ति विभिन्न मार्ग अवलंबन करती। द्वारा मानव समाज विभिन्न सांप्रदायिक गोष्ठी रे विभाजित हुए। सांप्रदायिक मतभेद हेतु समाज रे कलह क्लेश वृद्धि पाए। एहीपरि एक घड़ी संधि मुहूर्त रे एक धर्म एक मत और एक राज्य स्थापना पाई परमात्मा पृथ्वी रे अवतीर्ण होई यथार्थ ज्ञान प्रदान करती। से कहती कर्म कौनसी दोष न थाए। कर्म न करी मनीष एक क्षण मध्य बंची पारिब नाही। कर्म और कर्मफल प्रति आसक्ति ही बंधनर कारण। कर्मर सफलता और विफलता हेतु मनुष्य मनरे जो हर्ष और विषाद भाव उद्रेक हुए ताहा ही सकल दुख और शोकर कारण। सफलता और विफलतारे समभावापन्न होई अनासक्त भावरे कर्म कले ताहा बंधनर कारण हुए नाही। सत् और असत् मध्यरे भेद निरूपण बिना बुद्धिरे समता आसिबा संभव नुहे। तेणु परमात्मा प्रथमे सांख्य प्रकरण रे ए विषय उपरे सम्यक वर्णना करिसंती। केवल ज्ञान जाणीगले बुद्धि समतारे स्थित हुए नाही। ज्ञान एक आलोक वर्तिका भली केवे रास्ता देखाए, केवल रास्ता देखाए। एक निश्चयात्मिका बुद्धि रे सेही रास्ता अवलंबन कले ईश्वरीय मार्गर पथिक लक्ष्य स्थल रे मुक्ति और जीवनुक्ति सुगमता पूर्वक पहुँची पारे। एही यात्रार नाम जोग। अन्य अर्थरे ज्ञानयुक्त होई निष्काम कर्म करिबा ही गीतार जोग। सेथिपाई परमात्मा सांख्य प्रकरणर समाप्ति परे 39 श्लोकरु कर्मयोग विषय वर्णना करिसंती। द्वैत भाव को संपूर्ण परिहार करी समता पूर्वक निस्वार्थ भावरे जन कल्याण पाई जो कर्म करा जाए ताहा ही धर्म। व्यवहारिक जीवन रे यह सहज सापेक्ष नुहे। जन्म जन्मांतर विषमता दोषरे कलुषित बुद्धि को ठीक भावरे तालीम दे परिमार्जित करने पड़िबो। एही प्रयास को एठारे बुद्धियोग बोली कुहाଯାଇଛି। निष्काम कर्मर आरंभ होईगले तार अंत हुए नाही। कर्मयोग मार्गरे चालू चालू जदि कौनसी कारणरू व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाए तेबे सुधा सेथिरे कौनसी क्षति बा अमंगल हुए नाही। कारण निस्वार्थ जन कल्याण कार्य नियोजित व्यक्ति केबे हेले दुर्गति प्राप्त हुए नाही। नहीं कल्याण क्रोधम कस्य दुर्गतिम तात गच्छति। निष्काम कर्मर स्वल्प अनुष्ठान मध्य मनुष्य को महाभयरू रक्षा करे। स्वार्थ प्रणोदित मनुष्य पाप कर्म करे, यह तार भयर कारण हुए। पाप भयस्य कारणम। ଯେଉଁ कर्म ईश्वरीय मत ଓ ପଥର ପରିପନ୍ଥୀ ଏବଂ ପରିଣାମର ଦୁଃଖଦାୟୀ ତାହା ପାପ। ପାପ କର୍ମ କଲାବେଳେ ମଣିଷ ଅତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରେ। କାରଣ ଧରା ପଡ଼ିବାର ଭୟ ଥାଏ। ତତ୍କାଳିକ ସୁଖ ପାଇଁ ସେ ବିବେକ ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରେ। ପାପ ପଙ୍କରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ତଳକୁ ଖସିବା ସାର ହୁଏ। ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଜୀବଦଶାରେ କୃତ ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ମାନସ ପଟଳରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହାହାକାର ହୋଇଉଠେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଭରପୁର ଥାଏ।
କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଉନ୍ନତିର ଏକ ପାବଛ ମନେକରି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ସକାମୀ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ। ଜାମିମଂ ପୁଷ୍ପିତଂ ବାଚଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତ୍ୟ ବିପଶ୍ଚିତଃ ବେଦବାଦରତଃ ପାର୍ଥ ନାନ୍ୟଦସ୍ତିତିବାଦିନଃ କାମାତ୍ମନଃ ସ୍ୱର୍ଗପରା ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳପ୍ରଦାନ୍ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ବହୁଳଂ ଭୋଗୈଶ୍ଚ ଗତିଂ ପ୍ରତି ଭୋଗୈଶ୍ଚ ପ୍ରସକ୍ତାନାଂ ତୟପହୃତଚେତସାଂ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ସମାଧୌ ନ ବିଧୀୟତେ। ଅନୁବାଦ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନେ କର୍ମଫଳର ପ୍ରଶଂସାବାଚକ ବେଦ ବାକ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ସବୁ ମନୋହର ବଚନ କୁହନ୍ତି, ସେହି କାମନା ପରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗଭିଳାସୀମାନେ କହୁଥିବା ପୁଷ୍ପିତ ବଚନ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନାନାବିଧ କ୍ରିୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ସେଥିରେ ଅପହୃତ ଚିତ୍ତ ଭୋଗୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତ ଆସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗରେ ସ୍ଥିର ରହେ ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।